grand dossier ka mercredi temele n'a kelen bɛ bukan ye n'a actualité bɛ perturbé n'a kelen bɛ bi ka transition n'a ka vidéo kɛlaw perturbé n'u bɔlen bɛ fan bɛɛ ni poivron ni kirikarakiw ye nin bɛ tan nin bɛ tan an taara nin sugu la dɛ n bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ kan fɔlɔ ani mɔgɔlankolon minnu bɔra k'u bɛ rose la gosi k'u bɛ rose neni a yɛrɛ ɲɔgɔn muso dɔw n'u ye musoya la gosi n'u ma musoya kɛ fɛnba ye awɔ olu de bɛ bɔ u muso ɲɔgɔnw ka degun k'o la gosi u muso ɲɔgɔnw ka kasi k'o la gosi u muso ɲɔgɔnw ka sigida problème k'o la gosi o musolankolonw bilahi hali n'u kun kɛra cɛbakɔrɔw tɛ mɔnɛ bɔ awɔ o musolankolonw hali n'u kun kɛra cɛbakɔrɔ ye u tɛ mɔnɛ bɔ parce que muso min b'i ci bila i muso ɲɔgɔn e kana se ka baara min kɛ i dɛsɛra min na i y'i sigi i ka téléphone ɲɛma k'e ye communicant de ye k'e ye vidéoman de ye k'e ye ko blogueuse de ye ou bien e ye blogueur de ye e dɛsɛra ka baara min kɛ musow ye Mali kɔnɔ ka baara min kɛ sigida la Mali kɔnɔ ka baara min kɛ i muso ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ u ka degun ani ka maɲumako ka bɔ k'a yira diɲɛ na ka bɔ k'a da fanga kulo kan ka bɔ k'a da jamana maralaw kulo kan ka bɔ k'a da miliyɔn talaw kulo kan k'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ ka miliyɔn ta ko Mali majorité k'olu bɛ ka balo n'u tile don o don ne fitinin min sɔrɔ n bɛ balo ne aw musobakɔrɔw lankolonw aw dɛsɛr'o la muso min y'o ko ta k'o k'a ka fanga ni barika ye n'o ye rose n'aw bɛ bɔ k'o neni ko parce que k'o taara arasa ka plateau kan k'o taara grand dossier kan k'o nana jamana sigida maliyɛnw bɛ ka balo cogo di musow bɛ k'u denw balo cogo di furumusow bɛ maɲumako la cogo di sugu kɔnɔ furumusow bɛ jurumisɛnnin ta la cogo di sugu kɔnɔ u bɛ ka nafɛnw juru ta cogo di ka n'u cɛw n'u denw balo muso minnu y'o k'u ka kɛlɛ ye muso minnu y'o k'u wuli ka jɔla ye musolangolonin dɔw de nalen b'o musow la gosi donc Rosie hali ne ninnu kɛra cɛbakɔrɔ o tɛ mɔnɛ bɔ o t'i sɔrɔ hali sɛnɛ samara la vie chère ko in a bɛ diɲɛ fan bɛɛ a kuma bɛ dénoncer awɔ fɛn fila de b'a to fanga bɛ bin fɛn fila balo ani chômage an caman bɛ faransi yan an minnu bɛ extérieur la an b'a ye n'u bɛ bɔ ka fanga la gosi n'u bɛ bɔ ka degun yira ka jamanadenw ka degun yira u bɛ fɛn fila de yira pouvoir d'achat ani chômage an yɛrɛ b'a ye faransi yan mun ye Hollande bali ka taa deuxième tour la an nalen chômage augmentera kelen filanan pouvoir d'achat yɛlɛla parce que ale bɛ fanga la tuma min Ukraine ni Russie y'a daminɛ wagati min Russie y'a menacé k'an ka gaz bɛ bɔ Russie la de k'u bɛ gaz fourniture jɔ an na a wagati an ka courgette ɲɛnama bɛ bɔ ne bɛ baara kɛ magasin de kɔnɔ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ fɔlɔ min daminɛna o y'a sɔrɔ Rusiw ka armement bɛ Faransi bolo u ka char de Gaulle fitinin u ko ka Faransi ka char de Gaulle min ɲɔgɔn n'a dege ka d'u ma ni maritime don n'a bɛ boli ji kan ni avion bɛ boli ka yɛlɛ ka ji kan ka boli ka jigin n'u y'a sama ka taa Kadafi fɛ yen ka taa avion yɛlɛ ka jigin ka taa Kadafi ka jamana bɛɛ bombarder n'a ye n'o de ye char de Gaulle ye n'a bateau ɲɔgɔn tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo ni Faransi tɛ ni avion baden Rafale baden bɛ se ka yɛlɛ ka jigin quelques heures quelques minutes a kan ka taa bombarder kɛ ka segin ka n'i jɔ a kan ni Rusiw y'o demander ni Hollande y'i dogo k'o livrer Rusiw ma o wagati ni Faransi fana kun ye Rusi la menacer ko n'u y'u ka gaz tigɛ an na a n'u ka légumes dɔw bɛ bɔ u fɛ yen ka na anw fɛ yan ko n'u y'o tigɛ an na k'an fana b'u ka armement b'an bolo k'an b'o tigɛ o la donc jamanaw bɛ ɲɔgɔn menacer n'o de ye Rusi y'anw menacer n'u a ka légumes ye yan anw ye Rusi menacer n'an ka fromage ye yan awɔ donc da dumuni tɛ kulonkɛ ye ni da dumuni ye kolankolon y'aw bolo parce que n ye musolankolonnin dɔw mankan mɛn u sigilen bɛ vidéo la ko tɔw bɛ jamana ko la ko arasa bɛ ko dumuni ko kuma de la jamana tɛ jɔ ni balo tɛ ni da balo tɛ jamana tɛ kɛ foyi ye jamanaden tɛ kɛ foyi ye ni kɔnɔbara tɛ i y'a mɛn i ɲɔgɔn jamana jɔla tɛ i kɔnɔ falen de don i y'a mɛn i ɲɔgɔn vidéo kɛla tɛ i falen de don sɔnni aw kana vidéo sigi aw b'a dumuni de kɛ k'aw fa fɔlɔ ka ji min k'aw fa ka sɔrɔ ka n'aw sigi suta kɔnɔ sutama kan fɔla donc n'aw ye arasa ni Rosie la gosi o tɛ bali anw na parce que hali n'aw kun kɛra cɛbakɔrɔ n y'o de fɔ aw tɛ mɔnɛ bɔ bilahi aw tɛ mɔnɛ bɔ
parce que aw ma se ka muso ɲɔgɔnw ka dekun dɔn aw ma se ka muso ɲɔgɔnw ka maɲuman ko dɔn Mali kɔnɔ aw ma se ka muso ɲɔgɔnw ka kule ɲɛdɔn donc n'aw muso ɲɔgɔn min wulila k'o kɛ o le ka fara o kan k'o dɛmɛ k'aw bolo fila kɛ k'o kɔrɔta yaasa musow bɛ lafiya cogo min da balo la u denw bɛ dumuni kɛ u cɛw bɛ dumuni kɛ cogo di u bɛ jurumisɛnnin ta dabila sugu kɔnɔ cogo di u bɛ jurumisɛnnin ta dabila yɔli dabila cogo di k'u ka so balo aw dɛsɛr'o la ka na k'aw bɛna mɔgɔw lagosi n ko fo ka dugukolo meleke aw bɛ mɛn tan dɛ réseaux sociaux in kan dɛ wa a si tɛ denmisɛnnin yɛrɛ muso bakɔrɔ lankolon gansan dɔ bɔra tumunokoba min sigilen filɛ tumunokoba bɔra ka worozi nɛni tumunokoba e tɛ worozi sɔrɔ a la sɔnni fara la i y'i si kɛ réseau kan worozi nan'i sɔrɔ a tile kan dere fɛ ka na baara lamaga i ɲɛna awɔ ka musow ka ko ta k'a da nin kan i ɲɛna i ma se k'a kɛ e na fɔra dama ye réseau kan nin bi e y'i da jumɛn don du baloko ni musow ka yɔli ni musow ka den baloko la dɛ réseau in kan e k'o fɔ an ɲɛ bani o ye ka kɛlɛ fɔlɔ parce que y'a mɛn muso i bɛ kɛlɛ kɛ dɛ i bɛ muso ɲɔgɔn ka kɛlɛ de k'a bɛ dɔn k'i ye kɛlɛkɛla o de la e delila k'o kɛ yan donc ni pour que fanga ka mɛn si la fanga ka san sɔrɔ fɛn fila da balo ani chômage ni baara tɛ kɛ ni fɛn tɛ sɔrɔ o bɛ jouer fanga kan ni sannifɛnw yɛlɛlen don ni da balo sanni tɛ se ka sɔrɔ k'a san o bɛ dɔ bɔ fanga barika la parce que jamanadenw bɛ ban donc n'aw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛ kɛ ka pouvoir d'achat labɛn fɔlɔ ka fɛnw ɲa fɔlɔ da balo gansan sunkalo setɔ min filɛ a ye kɛlɛ kɛ aw ko ɲa fɔlɔ sɔnni ka bɔ manamanakan na ko Asimu dɛ transition dɛ ayi Asimu ni transition nana sɔrɔ maliyɛnw bɛ balo donc u t'o balo tigɛ maliyɛnw na Asimu ni transition nana sɔrɔ maliyɛnw bɛ k'u ka sɛnɛfɛnw ɲini k'a san k'a dun aw tɛ se k'o bali depuis ni pouvoir d'achat ko in bɔra fa wulil'u la taara don sugu kɔnɔ manamanakan sɔrɔ manamanakan aw bɛ tila nin bɛɛ la aw b'aw ɲɛsin jamana ko in ma sa a bɛ tila nin wari buruburu ni minɛ in na nin miɛti minɛ in na aw b'aw ɲɛsin aw muso ɲɔgɔnw ka kɛlɛ ma aw b'aw ɲɛsin Mali dekun ma tumunokoba e tɛ worozi sɔrɔ hali a sɔnni na ni worozi arasa fa n'a ba ni kunu n'a nan'i jɔ arasa ka plateau kan ka musow ka kɛlɛ kɛ ka jamana ko kɛlɛ kɛ an b'a kɛ n'an bolo fila ye parce que anw ko jamana de anw ma fɔ ko mɔgɔ koyi arasa ko jamana de arasa m'a yɛrɛ bila jamana sanfɛ dɛ arasa y'i bila jamana duguma de o de la hali ni arasa fa n'a ba neni ko jamana in jɔli dusu b'i kɔnɔ arasa b'i ta ani bɛ jɛ i ka jamana ko kɛ bube ka banni ko kɛra aw bɔra ka diɲɛ manamanakan fɔ dɛ arasa ko ta nɛ a ko ta kunu nɛ a ko ta bi dɛ bube ye kolankolon min kɛ arasa y'a dénoncé mais bi kɛra bi bube ka don min a wulila k'i jɔ Sanogo ye kolankolon kɛ don min arasa y'a dénoncé bi kɛra Sanogo ka san 5 dama don a ka kuma la don min da tɛ ka don a ka kuma la musow bɛ boli a jɛɲɔgɔnw musow bɛ boli u bɛ su boli u bɛ tile boli u bɛ kasi ko binkɛlen d'u cɛw kan san joli da tɛ ka don a kuma la arasa bɔra k'a défend awɔ o de ye Arasibaci ye n'o de fɔ a ye ale de tɔgɔ ko Kokunba awɔ wa ale de bɛ mɔnɛ bɔ ale de ye ni Mali jɔla n'i y'a ɲini n'i tɛmɛna Arasibaci la i bɛ taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ idéologie Arasibaci a y'a ɲini aw ka faamu sa o de la aw donna CDR la ka bɔ a la fu aw donna fu aw bɔra fu parce que mun na idéologie a m'a ɲini k'a dɔn aw ma kɛlɛ in ɲini k'a dɔn a t'a dɔn kɛlɛ in ye fɛn min ye ni mɔgɔ min ye kolankolon kɛ i bɛ lagosi k'i ka kolankolon don i kulo la mais ni sariya bin'i kan don min k'a fɔ ko bin bɛ k'i kan o fɛnɛ bɛ défend k'a fɔ aw kana bin k'a kan hali n'a ye nin kolankolon de kɛ n'a bɛ minɛ a y'a minɛ sariya kan a k'a datugu sariya kan n'a bɛ ɲaga a ka ɲigin sariya kan mais présumé innocent bin tɛ ko kan aw m'o de faamu halisa wa fo ka diɲɛ wuli a y'a faamu na aw tɛ fɛ k'a dɔn de mais aw tɛ se ka mɔgɔ si lafili parce que anw bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an b'a dɔn idéologie Arasibaci an y'a ɲini de arasa ka idéologie ye min ye arasa ka kɛlɛ ye min ye ka kɛlɛ ɲini k'a dɔn o de la an wasalen bɛ bɔ an b'an sigi an bɛ kuma hali an tɛ siran ayi hali an tɛ kaba parce que mun na an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an b'a dɔn wa an bɛ arasa ta sira dɔn o de la n'aw ko k'arasa ko ta kunu k'a ko ta bi anw b'an sigi aw m'aw lajɛ awɔ aw minnu bɛ nin hɔrɔnkoloya kuma la bi ni don min ni fanga n'aw ye tiɲɛni min kɛ o sariya bɛ wuli aw kama mais ni bin kɛra aw kan diɲɛ dogo don k'o tɛ sariya ko ye ni Arasibaci kelen bɛ bɔ a b'a défend awɔ o de ye arasa ye
n'o de fɔ n ko ni arasa ŋaniya kun kɛra aw ta ɲɔgɔn ye a kun b'a fɔ ko a taa ni bugu ye taw deni ni arasa ŋaniya kun kɛra aw ɲɔgɔn ye maliyɛn si kun tɛ respirer Mali kɔnɔ o de la arasa t'aw ɲɔgɔn ye parce que aw ŋaniya man ɲi aw tɛ jamana ko la arasa ye jamana jɔla de donc ne Rose arasa fana ba nin kunu ka tila ka na bi k'ale nana jamana jɔ de la ko musow ka da balo Mali sɛgɛn transition fɛngɛ embargo in ɲani min bɛ maliyɛn denw kan n'a tɔɔrɔ min bɛ maliyɛn denw kan ni maliyɛn denw da balo tigɛlen b'u la ni Rose bɔra bi k'o kɛlɛ kɛ hali sini ka arasa b'a wele ka interview parce que n bɛ segin a ka arasa bɛ Mali ko de la arasa tɛ arasa ko la a m'a yɛrɛ bila Mali sanfɛ parce que ale ko Mali ka bon n'ale ye arasiba cɛ donc fɛn fɛn bɛ Mali ta ɲɛ a b'o de kɛ fɛn fɛn tɛ Mali ta ɲɛ arasa t'a kɛ donc aw de bɛ taa 200 ni u dɔɔni dɔɔni minɛ ka n'aw sigi faden sagoya kuma la arasa n'aw tɛ kelen est ce que aw y'a faamuya donc ɲɛ bɛ